30. Still 30. Ah? No? Alright. Dito or sa dito sa kabila? 10. 10. 10 a second. Bibi. Bu. Druk yan na. Bu. Ba. Oh, bump. Go to daddy. And kuya, go. 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 Da. Daddy. Nasa mo likod. Kuya. 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 Da. One of your classmates? One of my classmates. Really? Japan. Ah, it's hot ngayon sa Japan. Yes. Si Enrico. Ah, yung taga ano? Park Place. Canberra. Uh-oh. Adios. 10:30. Go. Go, baby, go. Go. Ako, susunod. 30. Susunod. Sa bag ni Bibi. Bibi, kunin mo, Bibi. Lagyan mo sa bag mo yung susi. Yung susi ni Daddy. May TV pala, di. Ano sa kabila yan? 30.